এই তো এই সাইড से दिखाई देगा आपको। ওই যে উধর दिखाई दिया? मैंने आपको दिखाई देगा। আমরা এখন সেকেন্ড ফেজে যাচ্ছি গন্ডোলা রাইডের। ফার্স্ট ফেজটা দেখুন ওইখানে শেষ হয়ে গেছে, এখন সেকেন্ড ফেজ স্টার্ট। और हमारे साथ छोटे छोटे बच्चे भी পুরো हैं। মাঠ হচ্ছে সাদা সাদা সাদা, শুধু মাঠটাই সাদা, কোনো জায়গায় কিছু আমি নেই। বলতে দেখো এদিকে দেখো একটু, বরফের মধ্যে শুয়ে দেখো এদিকে দেখো একটু। শুধু মাঠ সাদাই সাদা সাদা। আপনারা সবাই অফিসেই কাজ করুন, আমরা কিন্তু টাকা রোজগার করি না, আমরা শুধু ঘুরতে বেরোই। এই আমাদের আবার ওখানে পোস্টার আছে দেখো, আমাদের তো ভালো। এইটা হচ্ছে ফার্স্ট পেজ, দেখুন সবাই খেলা করছে ফার্স্ট পেজে। আমরা এবার সেকেন্ড পেজে যাচ্ছি। ফার্স্ট পেজে সবাই দেখো খেলা আমাদের আবার করছে। পেয়ে দিয়েছে দেখো, কাশ্মীর। কি কাশ্মীর দিয়েছে? এই যে কাশ্মীর না খ্রিসমাস? ক্রিসমাস আছে ওটা, मेरी क्रिसमस ना মেরি ক্রিসমাস। ना जाता नहीं, उसको क्या पता हम लोग कहाँ जाते नहीं। टीटागढ़, खाली टीटागढ़ चिंता है, कुछ नहीं चिंता है। এইগুলো পরে না আরো অসহ্য লাগছে না বলো। मेरी खाएगा मेरी। সবথেকে জুতোগুলো বিরক্ত আর লাগছে, জুতোগুলো তো আর একটা আছে রবারের বিরক্ত জুতো। লাগছে জুতোগুলো পরতে। আসলে প্লাস্টিকের জুতো পরতো, ওখানে কি সুন্দর ছিল প্লাস্টিকের জুতো। পা ঢাকা পুরো লম্বা সেদের মতন স্কিমিনের মতন পড়ে যাও। ओखन को बोले चलो उठते 8-9 मिनट लगेंगे। ये कितना खड़ा है देख रहे हैं स्ट्रेट। वो बोल ही दिया था, वो देखे था वीडियो, यूट्यूब पे देखे थे तो वो दिखा रहा था उसमें, गूगल में भी दिखा रहा था 8 से 9 मिनट का डिस्टेंस है इसमें, 8 से 9 मिनट। और वो वाला मोटामोटी 3-4 मिनट का दिखा रहा था। পুরো সাদাই সাদা। এরা এখানেই বসবাস করে এই গাছগুলো। হ্যাঁ দেখো এই গাছগুলোকে দেখো, রাত নেই পাতা দিন নেই নেই, কিছু কিছু নেই গাছ। এখানে একটা জনপ্রাণী নেই। ওই এক তলা দিয়ে যাবে তো, ওই যে লোকে লোকাকার যেখানে। যখন নামবো এখন এখানে লোকাকার করে, এখানে শুধু জন্তু জানোয়ার থাকে, নিচে পড়লে শুধু খেয়ে নেবে। এভারেস্টের চূড়ায় উঠছে। क्या बोला? हाथ में रखो ना अपना, ठीक है तो। देख देखिए खड़ा चढ़ रहा है, खड़ा है। पीछे देखिए पीछे আর देखिए। এইটা আবার দাঁড়ায় না, এই রোপটা ফটফট করে মানে রানিং এ থাকে। हाँ रनिंग था कर रहा है, ये सही देखिए कितना आदमी चढ़ेगा रिक्स में। আর বয়স্ক তো ওদের নিয়ে আমার বেশি টেনশন, আমরা তো উঠে যাবো, ওরা তো উঠতে পারবে না। তারপর শাড়ি পরে তারপর আবার শাড়ি পরে, ওখানে কিন্তু বেশি দৌড়াবে না, না না চপ করে থাকবে, একদম চুপচাপ থাকবে একদম। কিন্তু गौतम भाई देखिए देखो একটু তো পিছে। হ্যাঁ একটু দেখো। অসুবিধা মনে হলে ওখানে বসে যাবে, hold এটা করবে। ফটো তুলছি। হাঁটা চলা বেশি করবে না। আমার প্রথম দিন হয়েছিল, ওখানে ছিল না, देखिए देखिए इधर फोटो खींच रहे हैं, প্রবলেম হয়েছিল। देखिए इधर কপুরটা देखो না একটু। বাবু দেখি খাইলা ও এখানটা ফাঁকা গো। ये बिरयानी का सपोर्टर है। আর এটা হচ্ছে
ये ऑप्शन दिखा रहा था वो আবার কি ইয়ে করবে স্কেটিং করবে দেখো সব हाँ, जाके ऊपर ओए तो देखिए यहाँ उतारेगा उसको स्केटिंग का दिन हो जाएगा हाँ এটা স্কেটিং এর জন্য देखिए यहाँ पे कैसे उतार रहा उतरेगा कूद जाएगा क्या ऊपर से है। वही तो नीचे है तो हाँ हाँ उतर जाएगा रुक रनिंग घूमते रह रहा है ये दूसरा परमिशन लेके जाता होगा चाहे उसका ये होगा सर्टिफिकेट उसका ये होता है ट्रेंड होता है जो वो लोग जाएगा এভারেস্ট চূড়ায় উঠে বললাম नहीं तो हुमड़ी खेप बोल पापा पीछे देखो पहले कितना अच्छा लग रहा है पापा पीछे देखो पीछे पीछे तो हम लोग कितना ऊपर आ गए हैं तो महादेव जी कहाँ रहते हैं हाँ भोले बाबा कहाँ रहते हैं ये कितना ऊंचा कैलाश। 2000 कैलाश में रहता है महादेव। कैलाश पर्वत है कैलाश पर्वत थोड़ा ना है ये इतना ऊंचा हम लोग ऐसे ऊंचा रहते हैं ना हम्म, अब मैं डरना पड़ेगा দেব দেব মহাদেব देखो बोलते हैं। महादेव महादेव এই যে देखो तो বলা যায় না रिक्स हो जाएगा बारी बारी कोड़ानो এখনই যদি কিছু হলো ব্যাস কিছু হবে না হাত থেকে পড়ে গেলে গেল ওইটাই তো জীবনে ওটাই তো শেষ। বললাম